Moje ime je Amra Panđo, a mi se nalazimo u podcastu Fair škole, temi posvećenoj izgradnji mira. Sa nama je doktorica Petra Taylor. Petra, dobrodošla. Hvala. Ja ću za početak reći nekoliko rečenica o ovoj svojoj prije svega prijateljici, a zatim i suborkinji na polju izgradnje mira, međureligijskog dijaloga, razumijevanja, sveopće ljudske ljubavi, ja bih rekla. Dakle, doktor Petra Taylor je rodom iz Hrvatske. Ona je preživjela rat 90. godina u Hrvatskoj i danas vodi studente kroz istraživanje ovog regiona. Naime, Petrin suprug, doktor Taylor i ona, doktorica Taylor, su napravili Europski centar za studije rata i mira, organizaciju koja se bavi, dakle, edukacijom studenata i Petra je njena izvršna direktorica. Završila je dodiplomski studij engleskog jezika na Gordon Collegeu, magistrirala engleski jezik na Loyola Marymount univerzitetu, a doktorirala komparativnu književnost na Harvardu. Njena akademska interesovanja uključuju književnost kao sredstvo učenja zajedničkog života, odnos između nacionalizma i književnosti, te stvaralaštvo pisaca u egzilu. Dr. Taylor predaje kurseve iz književnosti, jezika, historije i kulture. Sa studentima se bavi temama rata i mira, konflikta, pomirenja i koristi svoje poznavanje i iskustvo u regiji kao laboratorij za univerzalne ideje. Ja ću sad, evo za početak, pošto naše prijateljstvo prije svega seže iz tog domena međureligijskog dijaloga, dakle nekada davno, prije nekih, ne znam, 15 godina je Petra došla sa studentima, ja sam imala samo zadaću da ih odvedem u džamiju. Dakle, otkud takav interes za drugu religiju? Zašto ti je toliko važno zapravo to povezivanje međusobno kršćana i muslimana? Jel ti vjeruješ da je to nešto što je bitno za svjetski mir? Mhm. Hvala ti na pitanju i da, ja se sjećam tog prvog posjeta, nisam znala tad koliko Amra duboko sve to radi, ona je nas samo odvela i nestala, i onda nas i druge godine odvela i onda smo počeli pričati i onda sam ja shvatila da Amra ima još svašta za ponuditi, pa smo malo proširili našu suradnju, ali odgovor na tvoje pitanje. To je veliko pitanje. Mi se uvijek u našem centru nekako vraćamo na ono osnovno i polazimo od toga gdje su, ko su naši studenti, ko smo mi kao ljudi. Tako da najprije odgovaramo ta nekakva manja pitanja da bi došli do ovih većih pitanja. Zašto bi recimo ja kao kršćanka ili moji studenti koji su često kršćani, ne uvijek, ali vrlo često, trebali naći nekoga kao Amru da nas odvede u gosti u džamiji i u svojoj religiji. Ja mislim da je prvotno to pitanje, recimo kad govorimo o kršćanstvu i islamu, u tome da mi nismo nepoznati potpuno jedni drugima, pogotovo u našoj regiji, ali s druge strane jesmo nepoznati jedni drugima. Jel? Da sad postoje ljudi i religije na svijetu u kojima ja stvarno ništa ne znam i nemoguće mi je saznat to. Možda bi bila obogaćena tim da nešto saznam, ali kad dođe do islama i kršćanstva, mi u stvari imamo jako puno nekakvih djelomičnih saznanja, često imamo jako puno predrasuda, a često imamo nekakvih povijesnih saznanja, neko nam je nešto rekao, to ti je ovakva ili onakva kultura, to su ti ovakvi ili onakvi ljudi, ne bi trebalo bi ići iz onog razloga, a na kraju dolazi sve do toga, do nas sami kao ljudi i šta mi vjerujemo od svega što smo vidjeli, čuli, saznali i kako ćemo provjeriti šta je od toga stvarno, istinito i tako. I mislim da nema boljeg načina nego otići u posjet nekome. I mislim da jednom isto nije dovoljno. Ja bih rekla da kad smo išli prvi put Amra da je meni isto sve bilo strano. Imala sam neko uvjerenje da će to biti dobro i bilo je predivno, uključujući i tebe i Hafiza Bugarija koji su nam bili neko ulaz u sarajevski islam. A, ali sa ponavljanjem tog dolaska, ja sam u stvari, ja bih rekla se osjećam najviše blagoslovljena od svih svojih studenata koji mi daju priliku da non stop dolazim i da svaki put poznam još nešto novo i u vašoj kulturi, i u vašoj religiji i na kraju da spoznam ono što nekako sam vjerovala kad smo krenuli, da smo mi samo na kraju svi ljudi. I da imamo isti duh u sebi i da imamo iste odgovornosti, imamo ista pitanja, da smo stvoreni od onih nekakvih
kulturoloških elemenata, pa tradicionalnih elemenata, to nas isto čini onima koji što jesmo, ali od nekih univerzalnih i vječnih elemenata i da jednostavno broj jedan možemo se povezati čak i unatoč tim kulturološkim razlikama, jer razumijemo, mi svi imamo kulturu i možemo ući u drugi kulturološki prostor i u tome možemo onda početi s tim ponavljanjem dolazaka, otkrivati one univerzalne stvari koje imamo u svojoj tradiciji, svojoj religiji i kulturi u toj drugoj. I to je nešto divno. Ja i ti često razgovaramo o tome koliko se razumijemo u stvari, ali ne na početku, nego kroz tih 12 godina što se već viđamo. A, nekad se čudimo i smijemo šta je različito, šta je nešto smo mi mislili pa je nešto drugo. Ali na kraju ja mislim da je vrijednost u tome što smo se spojile kao osobe i u tome se prepoznamo. Ja uvijek mislim u jednoj konferenciji koju je James, prije nego što smo im počeli svoj centar dok je bio a, student filozofije na doktorskim studijima na Boston College-u sa svojim mentorom Richardom Carnijem koji se bavi isto interreligijskim razgovorom. Oni su započeli jednu konferenciju gdje su pozvali što je više moguće religija iz svijeta i odazvali su im se stvarno ljudi koji se duboko vjeruju u svoju tu religiju, koji se dugo s tim bave i koji su nekakvi duhovni autoriteti u svojim zajednicama. I na kraju smo shvatili, na kraju 4 dana te konferencije, da se oni na jako sličan način smiju, na jako sličan način fizički ponašaju jedno prema drugom. A na kraju, nakon svih tih priča koje smo čuli, tema je bila gostoprimstvo, jel, svih tih kultura i religija, da smo na kraju slušali istu poruku, stalno ponavljajući tu poruku. Nekad nam je bilo strano u kojem kontekstu je bilo, je li je bilo nešto s kravama, ili je bilo nešto s ovcama, ili je bilo, ne znam, nešto u nekom kraljevstvu ili tako nešto, ali na kraju, nakon nekog vremena smo i zaboravili o čem se tu radi, nego smo postali prijatelji i prepoznali taj duh jedni u drugima. Tako, ok, da se vratimo na originalno pitanje koje je puno možda pompoznije, ali zašto je bitno recimo kršćanima upoznat muslimane i muslimanima kršćane? Ja bih rekla primarno zato što imamo neko mišljenje jedni o drugima i zato što bi bilo bitno da potvrdimo to mišljenje ili da ga negiramo i o tim kulturama, da nadiđemo neki strah od tog nečeg drugog i da shvatimo da su to ipak samo ljudi i da onda sami za sebe prosuđujemo tko smo, što vjerujemo, što želimo, što ne želimo. To je ono što primarno mi radimo sa studentima. Mi njima ne govorimo ni što da misle, ni kako da misle, jednostavno ih dovedemo u taj prostor. Nema sumnje da sam ja pratila transformaciju studenata i koliko vrijedno može da bude kad jedan tako promijenjeni mladi čovjek koji je zaplakao u džami i rekao pa vi niste onakvi kako sam ja mislila ili mislio i kad se vrate u svoj kontekst u Sjedinjene Američke Države, možda u neki grad u kome čak skoro i da nema muslimana, oni su uglavnom prvi put bi ušli u džami u našem tom i kada oni sutra postanu neki ljudi koji su na mjestu donošenja odluka, kad oni budu pisali neka svoja istraživanja, dokaze, da će da postoji uvijek ta jedna tačka koju su oni raskrinkali, ta jedna tačka predrasuda i stereotipa. I evo taj mi je dio poznata, evo sad smo ga podijelili i sa našim slušateljicama i slušateljima, a ono gdje ja nisam prisutna je zapravo misterij tog tvog časa, dakle tog onog trenutka kada predaješ književnost, a trudiš se da sve ove naše ciljeve na neki način, sve ove naše vrijednosti ostanu prisutne. Dakle, zanima me kako je moguće koristiti književnost za izgradnju mira. Možeš li nam navesti neki primjer u kojem si svjedočila kad je dolazilo do dekonstrukcije nekog ksenofobnog narativa nakon čitanja književnosti? Da, ok, to je moja tema. Ja sam pisala disertaciju na tu temu. Pokušat ću biti ono jednostavna, jel, i praktična. Ako zagrebem preduboko ti mene vrati, Amra. Ja bih rekla da čitanje književnosti, kad stvarno čitamo književnost, ne da ju čitamo, sad želimo čitati neku knjigu, potvrdi da je ta knjiga, ne znam, a, loše se odnosi prema ženama, prema nekoj nacionalnosti, prema ovome ili onome, nego kad čitamo knjigu kao da upoznajemo neku drugu osobu, otvoreno i polako. I čitamo i dozvolimo toj knjizi da nas uvede u svoj svijet,
da postane dio našeg svijeta, da propitujemo sve te stvari koje nam smetaju, koje ne razumijemo u tom tekstu, da dopuštamo da te stvari propituju ono u nama što se budi na neki način, možda zbog ili nam nešto uzbudljivo, nešto nam je zbunjujuće, nešto nam smeta i tako. A, kad se dozvolimo takvo čitanje, onda ta književnost više nije tekst na papiru, jer nije književnost uvijek bila na papiru, ona je uglavnom bila pjevana ili izgovorena, ona postaje događaj između tog dijela i tebe kao osobe. I svega toga što ulazi u to dijelo i sve što ulazi u tebe kao osobu. Znači, samo po sebi, taj događaj književnosti sam po sebi je, već ja bih rekla, jedan mirovni akt, gdje mi moramo dopustiti drugoj osobi da bude ko je i sebi da budemo ko jesi, da jedni zajednički onako aktivno propitujemo jedni drugi. Onda se nešto desi, nešto nevjerojatno, neki događaj u kojem u stvari volumen nečega raste i raste i vrijeme se mijenja se linearno vrijeme u nekakvo eksplozivno vrijeme, gdje u jednom trenutku možeš iskusiti svjetove i puno osjećaja i svačega, jel? Tako da samo po sebi, ja bih rekla, po prirodi, fenomenologiji književnost je događaj u kojem mi skoro nesvjesno iskusimo šta je to mir. Šta to znači živjeti u miru s nečim drugim. A kako sad kako to djeluje na studente? Ja bih opet rekla polako. Mi smo sad u periodu života gdje je književnost postala strana studentima. Oni su navikli sad već ovo postaje kliše što ću reći, na brze tekstove koji se mijenjaju, koji nemaju nekakvu dubinu koju se mora ući, nego stalno se mijenjaju i stalno im daju male dijeliće informacija. Tako, moj zadatak sve više i više postaje da ja studentima dozvolim mjesto u kojem oni mogu kao provesti vrijeme sa nekakvim tekstom koji se njima ne daje samo kao informacija, nego im se daje kao nekakav izazov. I učim ih kako da oni uživaju u tome. I u tom uživanju, recimo, kad čitaš neku pjesmu koja ti se sviđa ili neko djelo koje te povede, jel? To ne mora biti svako djelo, nije sve književnost za svakoga. Uvijek nam je nešto drugo književnost, nešto što nam sad govori. Kad se to desi, to je taj nekav mirovni akt koji nisi ni primijetio. To ti je kao kad se zaljubiš u nekoga iz krive vjere ili nečega. Nisi ni primijetio kako je došlo, ali je došlo. I to je pravi, ja mislim, mirovni akt, jel, u tom uživanju. Tako da je moj zadatak sad samo da im dozvolim to mjesto i taj prostor. Sad, imamo raznih formi književnosti, ja njih učim razne književnosti, idemo s drevnim književnostima, sa suvremenima, sa vrlo suvremenima, postmodernim književnostima i tako. Moramo ih učiti formu, da razumiju recimo u starom zavjetu, književnost starog zavjeta, židovski, kršćanski, koji isto u islamu postoje, jel, u svojoj verziji. Kako je stvoren taj tekst, kako recimo se teme ponavljaju, što to znači kad se tema pojavi ponovo i šta vidimo u tim temama, kako tražimo to središte tih priča, gdje se nalazi. Jer mi smo u stvari izgubili puno tih starih formi i sad ih čitamo na nekakav znanstveni način i više ne možemo ni ući u neke tekstove. I neki tekstovi će prestati biti književnost nama ako ne možemo ući u njih tako. Tako da ih učim i formu i kroz sve to polako, kako prolazimo to kroz cijelih 15 tjedana, kroz semestar, oni se počinju nalaziti sebe u tom tekstu i počinju nalaziti neke strane stvari su im najednom poznate. Recimo, kad čitamo nekakvu književnost koja govori o Bosni i Hercegovini, povijesnim događajima i tako. Nekad je njima to toliko strano, oni ne znaju za Otomansko carstvo ili šta se sve dešavalo, ali nema veze, nakon nekog vremena ti likovi njima postaju kao suputnici. I to je ta moć književnosti koja je nezamjenjiva. Književnost, ja sam spominjala biblijsku književnost. Književnost je u stvari uvijek bila sveta. Jer smo mi nekako intuitivno znali, a nekad i namjerno znali da kao ljudi, kao društva, da se u njoj vidimo i da u njoj prepoznajemo ono sve što nam je duboko, što nas boli, što nas veseli, one ljude koje inače ne možemo tako lako susresti. I to je onda postalo nešto sveto. Te priče su bile pričane i pričane i pričane dok nisu postale toliko ekonomične da ih sad recitiramo samo kako jesu, jel? Jer su toliko dobro složene.
Tako da je književnost uvijek bila sveta. Ja mislim da nam je još uvijek sveta kad dođemo u nju, prepoznajemo tu neku svetost u tom nečem drugom što je naše. Ajde, sad ću prestati. Je li to To dovoljno? je sjajno, to je sjajno. Moramo zaista voditi računa o vremenu, jer samo, ali nema sumnje ako ovaj podcast bude imao naslov da će se zvati čitanje kao mirovni akt i baš je onako, to je jedna divna, divna rečenica koja mi baš zvoni. Ja sam htjela na kraju pitati, ali možda kako bismo ostali tematski u području književnosti, da pitam samo da li ima neka preporuka nekog naslova, jednog ili dva, koji bi ti rekla da bi trebao da pročita recimo svaki političar ili svaki čovjek na svijetu za mir na svijetu. Isprike. To je Ja ću najteže tako pitati profesora profesorski, književnosti. daj mi samo najprije minutu profesorski pa ću onda reći nešto praktično. Um, Profesorski, ja stvarno vjerujem u ovo da književnost je samo ono što možeš ući u tom trenutku gdje god ti jesi duhovno, mentalno i to, tekst koji ti se može prikazati na način na koji sam opisivala, kao taj neki drugi s kojim možeš ići na taj put. Ako tebi taj tekst jako sad smeta ti, ne znam, da se a, govori ovo ili ono ili nešto, možda ga stavi po strani i nađi neki tekst koji možeš krenuti, a tekst koji nećeš odbijati, koji neće tebe previše odbijati. I onda se vrati ovom tekstu. Ja često kažem studentima, ja sam čitala Faulknera kad sam bila mlada studentica književnosti u Americi i čitala sam knjigu koja se zove Absalom na engleskom. I mene ta knjiga jako smetala. I plakala sam čak i bilo mi je jako teško. Ne znam zašto mi je bilo teško. Ja sam tek godinama kasnije shvatila da sam ja tek bila mlado dijete iz rata u kojem je bilo najgore biti pomiješana na neki način, etnički. I da je to ja imam u svojoj pozadini i da je ta knjiga govorila o rasnoj pomiješanosti. Ja to nisam bila spremna vidjeti. Tako da mislim da je, evo sad profesorski odgovor, najprije bitno, a ne možeš sad uzeti bilo koju Da knjigu. ne čitamo sve što ne treba. Nisi spreman za sve i to si moraš i dati, dopustiti i kultura mora to dopustiti, nisu svi spremni za sve, ali da se nadamo da još uvijek postoji knjiga koja govori svakome i da nađeš tu knjigu i kreneš s tim. I onda kad kreneš u tu pustolovinu, mislim, ja znam moja kćer koja ima sad 14 godina, kad imala, ne znam, 9, mislila da je čitanje jako dosadno i onda smo našli tu pravu knjigu za nju i ona nije prestala od tad. A, ja to neko vjerujem, ok, to je moje vjerovanje. Sad, s druge strane, koja knjiga nam je sad bitna? Evo, ja ću sad reći koja knjiga nam je bitna, jer sam ja to primijetila sa svojim studentima i sa svojim kolegama i općenito u razgovorima, ali ta knjiga nam je jako, jako teška za čitanje. Ja mislim da je to trenutno Stari Zavjet sa kršćanske strane. Mislim da je bilo bitno, recimo, čitati svim abrahamskim vjerama priču Abrahama, i čitati ju onako kako je napisana. I čitati ju kroz formu koja je napisana, to je sad na engleskom kajazam, ja predajem glavno na engleskom, pa ne znam kako se kaže na hrvatskom, trebala sam se pripremiti. Možemo pogledati. Kajazam, to je u stvari hebrejska forma priče koja imamo jednu temu, pa drugu, pa treću, pa imamo centralnu poruku, pa se onda teme ove treća, druga, prva ponavljaju. U tom Ta ponavljanju prstenasta forma zapravo. prstenasta forma, tako je. I u tom ponavljanju vidimo dubinu ovih tema koje su nam najprije bile pokazane, vidimo da su bitne i u centru nam je ono najbitnije. Ja sad ne mogu ulaziti u tu priču, ali pišem Ne, nešto. ne, svakako ne. Ali ja moram stvarno reći da sam ja jako iznenađena. Ja sam tako s radoznalošću čekala da čujem to šta ćeš preporučiti i nekako stvarno uvijek nadmašiš sebe. Ovo je bila jedna posebna preporuka. Da se vratimo malo tome da ste izabrali upravo i ti i tvoj suprug da se bavite konfliktom i ratom kad ste došli da radite ponovo ovdje u regionu. E, Znam da vodiš studente u Srebrenicu, na razna mjesta na kojima se na neki način događa neko sjećanje ili podsjećanje ili edukacija o konfliktu, ratu i miru. Kako misliš da zapravo pomažeš evo miru radeći s njima na tim temama? Da, mislim, ja često mislim da mi radimo u stvari na miru u Americi, jer to su uglavnom naši studenti. I naša regija, koja je moja regija, koju ja volim i poznajem i koja mi je bila ono i bolna i sretna i sve to, je u stvari mjesto koje ja poznajem, na kojem ja mogu pokazati tim studentima nešto što oni mogu naći doma.
ali je teže prepoznat nešto kad si u svojoj okolini nego kad ideš negdje drugdje. Kako ja pridonosim tom miru? Mi kad dovedemo studente u Sarajevo, u Vukovar, u Slunj, otkud sam ja, u Srebrenicu, u Jasenovac, sad mogu nabrajati dalje, mjesta, a, prvotno ti studenti počnu iskusiti nekakve svoje osjećaje. I oni se osjećaju često krivim zbog toga, jer vide ljude koji su patili, a, možda oni misle odmah puno, puno više nego oni će ikad patiti i osjećaju se krivima. I mi se jako trudimo da ne idemo u turizam nekakvih žrtava. I to nam je drago i uvijek ih ohrabrujem da osjećaju svoje osjećaje, jer ti osjećaji koje oni osjećaju su stvari donekle i suosjećanje. Znači, treba ih dopustiti. Prepoznajemo da imamo iste te osjećaje, da možemo biti u istoj toj situaciji. Želimo isto da prepoznaju da oni imaju u sebi i osjećaje koje bih naveli da budu ne samo žrtve, nego i krvnici. Da svi to imamo u sebi isto. I opet, puno toga što mi radimo je samo im dajemo prostora. Mislim, ja ne radim stvarno ništa izuzetno. Mi njih odvedemo, mi njih volimo kroz to, trudimo se biti blagi s njima i dati im prostora da iskuse sve što iskusuju i iskušavaju. I onda ih ostavimo neko vrijeme tamo i onda ih poznamo s divnim ljudima kao s tobom i s drugim ljudima koji to stalno rade, im dajete dodatnu potporu i oni prolaze sebe u biti. Oni samo imaju mjesto gdje mogu proći sebe. I onda s vremenom počinju prepoznavati druge i počinju prepoznavati da je ovo nešto i drugačije nego njihovo. Ali mislim da šta im to napravi... Jedna stvar koja je jako zanimljiva. Kad studenti idu s nama na putovanje, ajmo reći što bi mi zvali najgora mjesta, gdje su se takve grozne stvari desile, ono vidjeli smo, na kojima smo vidjeli tu duboku ranjivost u ljudima, da li su žrtve ili krvnici, gdje su se predali jednoj i drugoj strani, jel? Ti studenti uvijek pišu svoje, ili imaju nekakve dnevnike i tako, uvijek pišu da je to mjesto na kojem nisu iskusili nikakvu anksioznost, depresiju, ništa. Zašto? I mi se pitamo često zašto. Ja mislim zato što su imali stvarne osjećaje, imali su stvarne ljudske osjećaje. Sad bi ja mogla, ne želim previše dužiti, ali kako pridonosimo miru time, na kraju mi se uvijek samo trudimo vratiti svoje studente i sebe k sebi. Gle, ako smo mi sad vjernici, mi unutar toga sebe vidimo Boga. Bog nije nigdje drugdje. Oni koji vjeruju njih vraćamo sebi, vraćamo i Bogu. Oni koji ne vjeruju mu vraćamo ih sebi i vraćamo ih svijetu u kojem postoje. To je na kraju to. I Ja to mi mislim da nas nisi samo toliko, probudi nisi na ni neki svjesna način. da taj vaš put ostavlja traga i kod nas. Dakle, tačno je da vi to radite za američke studente, ali čitava vaša komunikacija kroz sve ove godine, prvo sa brojnim našim profesorima, drugo sa vjerskim institucijama, treće sa mladim ljudima, sa običnim ljudima s kojim sklapate dogovore kako da se prevezete, jedete i tako dalje. Mnogi ljudi znaju za to i ta misija zapravo se širi, ona je nemoguće da ne ostavlja traga na svim Hvala. ovim mjestima koji vam mi prolazite i mislim da je to ali mislim da negdje ovaj naš razgovor ukazuje na to da treba uključiti više i naših ovih baš onako mladih ljudi iz regiona, jer onoliko koliko su bila izložena, evo recimo moja djeca vama i ovim programima i društvo moje djece, oni koji su bili oko njih, su bili stvarno na jedan poseban način transformirani, tako da ćemo se mi boriti da to otmemo malo i za ovu našu polovinu. Ja se slažem, Amra, ti znaš da je nama, prošlo te prekidamo, evo ja sam preuzbuđena oko te teme, a ti znaš da mi već duže razmišljamo o tome. Imali smo neke studente i bilo je to divno i vrlo, vrlo, vrlo bitno i za sudionike. Mi se sad trenutno trudimo uključivati studente iz ratom zahvaćenih područja. Za sad smo imali ukrajinske studente i opet ih se nadamo sljedeći semestar i iz drugih područja svijeta isto se nadamo, nekad je teže studentima doći u Hrvatsku. Ali to nam je naravno cilj. Ja sam isto u ovom programu, ja sam recimo naša, ja sam ovdje sve to prošla i meni je taj program dok učim studente, dok ih vodim, dao priliku da prođem svoj put. Mi smo isto vrijeme svjesni da su potrebe drugačije,
mladih ljudi koji su ovdje odrasli i da moramo i kroz predmete pristupiti njima drugačije. Pa možda smo malo perfekcionisti pa okljevamo dok nismo spremni akademski, ali slažem se potpuno, evo neka ovaj podcast bude nekako buduće, Početak bude toga. da, početak budućnosti. Evo za kraj Petra, ja sam muslimanka iz Bosne i Hercegovine, ti si kršćanka iz Hrvatske, sam ovaj podcast u svojoj formi, ne samo u suštini svog razgovora, nosi jednu mirovnu poruku mosta zapravo između tih nekakvih zaista različitih svjetova iz kojih nas dvije dolazimo. Ja bi sad htjela neku tvoju prognozu Hrvatske i Bosne i Hercegovine, neki tvoj opći pogled na to gdje smo mi, kuda idemo, šta ti misliš da je važno da njegujemo, evo u tom smislu neka poruka. Ja opet nisam ni političar, ni vizionar na taj način, ali ja mislim da ne možemo pobjeći od toga da je na kraju za svaku osobu bitno da odluči da li želi znati onog drugog ili ne. I kod nas to nije toliko teško izvesti. Mislim, mi govorimo isti jezik, mi dijelimo i puno kulturoloških obrazaca, dijelili smo i neke zemlje u prošlosti. I koliko god je meni bilo strano biti prvi put u džami, a sad mi je jako se osjećam kao u dnevnom boravku, nam se neću nikoga uvrijediti s njene strane tim, ali stvarno ono s tepih i Apsolutno ostalo. ne. A, s druge strane mi je to tu. Ja to trebam samo htjeti. A s druge strane opet, koja je budućnost Hrvatske i Bosne i Hercegovine? Ja bih voljela da je budućnost divna i da se razmjenjujemo na razno razne načine, učimo jednih od drugih i dijelimo i kupujemo i ne znam šta još sve trebamo raditi. Čudimo se jedni drugima i smijemo se jedni drugima i sve to. Ali budućnost je na kraju, ja mislim svako može samo utjecati na sebe i na one ljude oko sebe s tim svojim postojanjem. I budućnost ovisi o tome da li će svako od nas to htjeti, da li ćemo biti spremni, kao ono čitamo neku knjigu, jesmo spremni za taj korak, ako je taj korak kontra neke javne kulture, jel smo mi spremni za to. Ali ja mislim da mi uvijek moramo biti spremni za to, jer, kažem opet, jedino ćemo se u tom nekom našem odgovoru na svaku situaciju naći sebe. Tako, ja mislim da je moja i tvoja budućnost divna, Amra. Tu nema sumnje. Hvala puno, hvala puno doktorici Taylor, hvala našoj fair školi što imamo prostor da ovo napravimo i vjerujem da će svi uživati kad nas budu slušali. Hvala Ja Petra. moram spomenuti isto da je Zilka naš gost, već godinama i godinama i toliko bitna onom što mi radimo, pa evo hvala i Zilki koji znamo da je iza svega ovoga. Hvala na Hvala prijedlogu. je na svemu ovom što Hvala radimo. tebi, Amra, što si mi dala da podijelim neke stvari koje, kažem, nisam vična podcastima, ali evo učim. Pravimo dobre stvari. Ajde.